النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو وتسريع عمليات التحول في قطاع الطاقة. في موضوع آخر، زياد، جهاز الاستثمار العماني يعمل على خطة لبيع حصص في عشرة المؤسسات التابعة له خلال السنوات المقبلة. ما تفاصيل هذه الخطة والهدف منها؟ الصندوق السيادي لسلطنة عمان الذي يدير أصولا بقيمة 47 مليار دولار يحضر لطرح 5 شركات للاكتتاب العام بحلول عام 2026 فيما يعمل على خطة طموحة لبيع حصص من الاستثمارات قد تضم نشرات الطروحات الأولية خلال السنوات ال5 المقبلة. هذه الخطة تهدف إلى تنويع الاقتصاد العماني وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى رفع تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة. دائرة التنويع الاقتصادي في الصندوق السيادي ذكرت أن هناك 30 أصلا يتم تجهيزها حاليا، وتشمل الصفقات في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، فيما ستعطى الأولوية للطروحات العامة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ويدعم سوق أصغر للأوراق المالية التي تعد إحدى أصغر البورصات في المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 23 مليار دولار. كما تمهد هذه الخطوة الطريقة لرفع تصنيف السلطنة من سوق واعدة إلى ناشئة، بينما تعد سلطنة عمان وكذلك البحرين الدولتين الوحيدتين خليجيا لا تصنفهما شركة MSCI أسواق ناشئة. شكرا جزيلا لك، مراسل مونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج، زياد الطحش. شبكة عالمية من المراسلين 7 أشهر بين الخليج وقوات الدعم السريع من الأردن. إسلام عبد الرحمن. حصيلة ضحايا الانفجار الخفيف والسوق المحلي مونتي كارلو الدولية ليوم الثامن من مارس. تغطية شاملة بفضل شبكة المراسلين العالمية. L'impression que ça fasse une différence particulière. Comment éviter le pathos dans un reportage lorsqu'on est en face de personnes qui souffrent psychologiquement et physiquement? Alors c'est une question qu'on se pose en permanence en reportage lorsqu'on est sur des choses dures, parce que je pense qu'il faut éviter de confondre une chose, c'est pathos et sensibilité. Le reportage, c'est une écriture avec la sensibilité. Le reportage, c'est une personne qui va sur place pour apporter de faits. Et à partir du moment où c'est une personne, on assume cette sensibilité-là, puisque le reportage s'écrit avec les sens, comme la photographie s'écrit avec la lumière. Et bien le reportage, ça s'écrit avec vos oreilles, avec votre nez, avec vos yeux, avec vos mots et avec votre ressenti physique, avec votre intelligence émotionnelle. Alors une fois qu'on ressent ça, et je me suis prendre, moi je me laisse imaginer ici en pleine figure, il faut savoir la canaliser, cette émotion. Elle n'est pas juste gratuite, elle n'est pas là pour déborder. À ce moment-là, c'est effectivement du pathos. Le travail du journaliste, c'est justement d'utiliser cette émotion comme vecteur d'une information qui va être canalisée, puisqu'elle est contextualisée, elle est argumentée, elle est appuyée de faits et elle est vérifiée. On termine avec cette question récurrente des auditeurs. Savez-vous ce que deviennent les gens que vous interviewez? Gardez-vous des contacts avec eux? Alors moi je le fais. Je le fais quasi systématiquement, et merci les réseaux sociaux qui permettent. Des idées de sortie pour le week-end maintenant avec vous, Ingrid Bru, c'est mon week-end, rendez-vous du samedi sur France Info. C'est le début pour ce week-end de contes et histoires. C'est un rendez-vous qui propose pendant 3 semaines des spectacles, des visites, des animations pour toute la famille